शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज पूरी मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान का हर शहरी, हर मकातब फिक्र से तल्लुक़ रखने वाला, हर सियासी हमदर्दी रखने वाला किसी भी सियासी जमात से, खाए आज वो इस ईमान में है या पाकिस्तान में किसी जगह है या दुनिया में किसी जगह है, बल्कि इससे भी बढ़कर मैं ये कहूँगा कि हर वो शख्स जो इंसानियत पर यकीन रखता है, जो इंसानियत की कदरों पर यकीन रखता है, जो इंसानी हकूक़ पर यकीन रखता है, आज उसका दिल दुखी है। और ये काफ़ी अरसे से, जब से इजराइल मार्ज़ वजूद में आया, फ़लस्तीनियों के लिए ज़िंदगी तंग करके रख दी गई, उन पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े गए, उन पर इतने जुल्म हुए कि जिसकी मिसाल शायद तारीख में ढूंढनी इतनी आसान ना हो। जनाब स्पीकर, मुझे ये बात करते हुए कोई बात नहीं है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि फ़लस्तीनी कमज़ोर, उम्मत इस्लामिया कमज़ोर, इस्राइल ताकतवर है और उसके हवारी बहुत ही ताकतवर। उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो ममालिक खड़े हैं, वैसे तो इंसानी हकूक़ की बात करते वो थकते नहीं। छोटी छोटी बातों पर तो इतने बड़े बड़े केसेस बना लेते हैं, इतने बड़े बड़े उनके दावे होते हैं कि इंसानी हकूक़ की वहाँ पर खिलाफ वर्जी होगी, इंसानी हकूक़ की वहाँ पर खिलाफ वर्जी होगी। वो जानवरों की हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात करते हैं, वो एनवायरनमेंट की बात करते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इजराइल जिस बेईमाना तरीके से, जिस खौफनाक अंदाज से, जिस जुल्म के साथ वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, उनका खून कर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज इस ग्लोब की, इस कुर्रा अर्ज़ की सारी इंसानियत को खड़े होकर ये बात करनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। कमज़ोर और ताकतवर की ये जंग है और ताकतवर अपने ताकत के नशे में हर वो हद क्रॉस कर रहा है जो इंसानियत की तजलील है। जनाब स्पीकर, कहाँ गया जेनीवा कन्वेंशन, कहाँ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ गया सलामती काउंसिल, कहाँ गई ये यूएनओ, कहाँ गई वो सारी तंजीमें जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आज तो ये हो रहा है जनाब स्पीकर कि स्कूलों पर बमबारी करके मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, अस्पतालों को नहीं बख्शा जा रहा है, मरीजों को मार दिया जाता है, मरे हुए लोगों को भी बम्बार्डमेंट करके और मारा जा रहा है। और हद तो यह है कि कल परसों जो कुछ हुआ ईरान में, उसकी मिसाल कहाँ मिलती है? क्या ये जो बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी है, इंसानियत की बात करने वाले, इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करने वाले, बैनुल-अक़वामी हदों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले, मुल्कों की सोवरेनिटी की बात करने वाले, इंडिपेंडेंस की बात करने वाले, उन्होंने क्या कहा है? इस्माइल हानिया को नहीं मारा गया। ये इन तमाम वो जो तमाम नॉर्म्स थे, वो जो तमाम वो इखलाकियात थी बैनुल-अक़वामी, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए कि वो ताकतवर है और जिनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है वो कमजोर। सबको पता है, हमें भी पता है। लेकिन जनाब स्पीकर, आज इस्माइल हनिया और उसके खानदान की ये जो कुर्बानी है, फ़लस्तीनी जो कुर्बानियां दे रहे हैं, उसकी मिसाल भी तारीख में नहीं है। लेकिन यह भी एक अजीब इत्तेफाक है कि फ़लस्तीन की आज़ादी की अगर जंग हो, वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए उनके मुल्क पर कब्जा हो, उसको कोई और मानी पहना दिए जाते हैं।
کشمیر کی بات ہو تو اس کا ایک اور بات کی جاتی ہے، لیکن اگر یہی مسئلہ کہیں اور درپیش ہو تو فوری طور پر اس کا حل نکل آتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز بھی جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی شروع ہو جاتا ہے، اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ خوشائن بات ہے کہ ہم سب نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے، اس پر میں سب کو ڈیوائیڈ کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن جناب اسپیکر ہم بھی کیوں اس طریقے سے ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ کسی کو ہمارا خوف کیوں نہیں ہے؟ کسی کو ہمارا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو بہت الجھا لیا ہے۔ ہم اپنے ملک کی حالات کے جو ہمارے چیلنجز ہیں، جس طرح ہم نے ان کا سامنا کرنا تھا، مل کر ایک جذبے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ، ایک ہوش کے ساتھ وہ ہم نہیں کر رہے۔ ہم بھی تقسیم ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی پیٹی پالیٹکس جو ہے وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ خواہ ہماری اکانومی ہو، آج ہماری کون بات سنے گا؟ ہم نے اپنا فرض شاید ادا کیا ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت وہی اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو جب کانگریس کو خطاب کرنے کے لیے جاتا ہے امریکہ، تو اس کے ہر فکرے کے اوپر اس کو سٹینڈنگ اویشن دی جاتی ہے۔ وہ دے رہے ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، جو ہمیں سبق دیتے ہیں، جو ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہے وہ وہاں اس کی خلاف ورزی ہوگی، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ کون سی، یہ کہاں کی انسانی حقوق کی علمبرداری ہے کہ ایک طرف تو خون بہایا جا رہا ہو اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، اس سے زیادہ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہے پوری دنیا اس وقت ایک طرف اور چند ممالک ایک طرف۔ جناب اسپیکر، جتنا بھی دکھ کیا جائے اسماعیل ہانیہ کی اس شہادت پر وہ کم ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں یہ ایک بات یہاں ضرور اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز میں طاقت ہو، جب ہم کوئی آواز بلند کریں، 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ اس لیے نہیں سنی جاتی جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کے رہنما اور زعماء یہاں موجود ہیں، کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم نے الجھ کر اپنا سارا جو نظام تھا اس کو تباہ کر لیا ہے۔ ہم کسی چیلنج کو بھی بحیثیت قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی بھی مشکل کو بحیثیت قوم کھڑے ہو کر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے گرداب میں پھنسا لیا ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہم کہاں پر ہیں اور کس طرح اس سے باہر نکلنا ہے۔ جناب اسپیکر، جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے، جب تک ہم معاشی طور پر طاقتور نہیں ہوتے، تعداد تو ہماری بہت زیادہ ہے، کتنی تعداد ہے اسرائیل کی، کتنی پاپولیشن اور کتنی آپ کی ہے، ارد گرد جو مسلمان ممالک ہیں ان کی کتنی آبادی ہے، کتنی طاقت ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر بھی کمزور ہیں اور وہ اکیلا ہم سے طاقتور ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے معاشرے میں انہوں نے بہت سارے معاملات کو اس طرح کنٹرول کیا ہے جس سے ایک معاشرہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو قوتیں کھڑی ہیں ان سے ہم سب لوگ خائف ہیں، ہم سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے معاملات کے آگے مجبور اور بے بس اور بے خس ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم کہاں پھنسے ہوئے؟ 1 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر، 7 ارب ڈالر، 10 ارب ڈالر، یہاں تو کبھی ہم نے بحث نہیں کی اس پر کہ ہم کس طرح اس مشکل سے باہر نکلیں، کس طرح ان چیلنجز سے عہدہ برا ہوں۔ بڑے بڑے قابل
काबिल लोग जो हैं वो अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कानूनदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे। मैं समझता हूं कि हम सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ एक मेंबर भी ऐसा नहीं है, ना हाउस के अंदर ना गैलरी में बैठे हुए लोगों में से, जो पाकिस्तान से टूटकर मोहब्बत ना करता हो, जो पाकिस्तान से इश्क ना करता हो। लेकिन उसके बावजूद क्या है, हमने एक दूसरे का चेहरा खराशें डाल डाल कर खराब कर दिया, हमने एक दूसरे का चेहरा बगाड़ कर रख दिया, हमने बहसियत कौम अपने आप को तकसीम कर लिया, तकसीम दर तकसीम, कभी मजहब के नाम पर, कभी माशरे के नाम पर, कभी ज़बान के नाम पर, कभी इलाकाई तकसीम कर करके हमने छोड़ा क्या। खुदा के लिए ये करारदादें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें ताकत जब आएगी जब पाकिस्तान में हम आंगी होगी, यकसुई होगी, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, जब लोगों को, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग एक हैं, ये एक एटमिक ताकत है। फिर जब आप इसराइल को कहेंगे कि खबरदार, कल अगर तुमने यहां पर बम्बार्डमेंट की, कल अगर तुमने फिलिस्तीनियों का खून बहाया तो हम इसका बदला लेंगे, तो वो सुनेगा ये बात? आज नहीं सुनेगा। तो आए सबसे पहले हम अपने घर को ठीक करें, आए हम अपने घर को ठीक करें, और खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। तो ये उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, सियासत करें, जरूर सियासत करें। आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है, उसकी बात करें, उसको गिरफ्तार ना होने की, उसको आज़ाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। और यहाँ बैठकर जो आप बात करें वो हमांगी की करें, और जो हमें दरपेश मुश्किलात हैं, आपको भी पता है जनाब, हमें भी पता है, उन पर भी तो बात की जाए। और आखिर में ये मैं कहूँगा कि मैं फ़लस्तीनी अवाम को, उन माओं, बहनों और बेटियों को खराजे तहसीन और अकीदत पेश करना चाहता हूँ। मैं कश्मीर के उन अजीम दोस्तों को जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जुल्म और बर्बरियत की रात जितनी भी स्याह हो, जितनी भी काली हो, जितनी भी गंभीर हो, लेकिन एक ना एक दिन किसी सवेरे के इंशाअल्लाह ताला दहलीज पर उसको दम तोड़ना पड़ता है, और एक सूरज तलू होगा, और वह इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की आज़ादी का होगा और कश्मीर की आज़ादी का होगा। शुक्रिया जी। जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद यहाँ पे नमाज जनाजा इंशाअल्लाह पढ़ा जाएगा। मौलाना गफूर हैदरी साहब।